ou à l'arrêt. Un responsable se trouve à bord pour votre sécurité et afin de vous donner des instructions en cas d'arrêt éventuel du train ou dans toute autre circonstance. Nous vous souhaitons d'ores et déjà een agréable voyage. Beste passagiers, welkom. Het doet ons veel plezier om u aan boord van deze heel speciale trein te mogen verwelkomen. Houd uw oogappeltjes goed in de gaten. Ga niet uit de trein, verlaat de trein niet zonder toestemming en spring zeker niet uit de trein wanneer hij rijdt. Er is een verantwoordelijke aan boord die instaat voor uw veiligheid. Hij of zij geeft instructies in het geval van een stilstand of in alle andere omstandigheden. Wij wensen u alvast een prettige reis. Notre voyage commence à l'autre bout du monde, en Australie. Ici, les vestiges de l'abbaye de Canberra s'éloignent pour laisser place aux bush australiens, à ces magnifiques oiseaux et aux kangourous bien sûr. Vous longez des centaines de fougères arborescentes originaires de Nouvelle-Zélande, et très rares en Europe. À la droite du train se dresse le baleinier Mercius Emergo, qui héberge des centaines d'animaux sauvés par la Paradisa Foundation. Sur les îles, notre famille de gibbons, dont les vocalistes sont emballés kilomètres, ainsi que le Saimiri. Et un peu plus loin, les vedettes de Paradisa, nos amis, les Lemuriens. Onze reis begint aan de andere kant van de wereld, in Australië. Hier maken de overblijfselen van de oude abdij van Canberra plaats voor de Australische bush met zijn prachtige vogels. En uiteraard ook de kangoeroes. U rijdt zo langs een honderdtal boomparels die afkomstig zijn uit Nieuw-Zeeland en vele veldzaam in Europa. Rechts van de trein ziet u de walvisvaarder Mercius Emergo. Daarom onder honderden dieren die door de Paradisa Foundation werden gered. Op de eilanden ziet u onze familie gibbons, bekend van hun geroep dat tot kilometers ver te horen is. En de doodshoofdhaapjes. Iets verder wonen dan weer de echte vaderen van Paradisa, onze vrienden de Lemuriën. Et après, il va être à selfie avec le...
Là. Mais là, un crocodile. Nous voici donc arrivés en Afrique. Le village lacustre que nous longeons nous a été inspiré par le village de Galvier, au Bénin. C'est aussi le royaume des Otaries, une porte d'entrée maritime vers un continent sauvage. We belanden zo in Afrika. Het vaaldorp aan de rechterzijde van de trein is geïnspireerd op het dorpje Galvier in Benin. Dit is ook het domein van de zeeleeuwen en via deze weg betreden we het prachtige Afrikaanse continent. Voilà que se dresse le monde, un des quartiers plus connus de la réalité partagée. Il ne fallait pas de plus de lumière organisée et végétée. Il y a eu des visites. Elle m'a dit avec un soldat aussi pour le jeune homme qui s'est approché avec Après que de retourner à la force op ses ailes, we komen nu voorbij in een grootste projecten van Paradise. Twee vulkanen, waar fauna en flora in harmonie staan. In dit bijzondere beleid namen we ook geen leslijnen. Deze dieren die zeer dicht bij de mens staan en bedreigd zijn in een natuurlijk habitat die men met het nodig respect benaderd wordt. Kijk ze nu, jullie wij zijn également le célèbre Pixie. Autrement dit, les 6 animaux les plus dangereux d'Afrique. L'hippopotame, le rhinocéros, le léopard, l'éléphant d'Afrique, le lion et le buffle du Cap. La plupart d'entre eux sont menacés de disparition dans la nature. C'est là qu'intervient un jardin zoologique tel que Paradise, en participant à la sauvegarde et à la reproduction de ces animaux, mais aussi en vous sensibilisant, chers passagers de ce train, à la menace qui pèse sur notre biodiversité. Paradise huisvest ook de beroemde Big Six, de 6 gevaarlijkste dieren van Afrika. De pijlpaard, de neushoorn, het luipaard, de Afrikaanse olifant, de leeuw en de Kaapse buffel. De meeste onder hen zijn in de natuur met uitsterven bedreigd. Het is hier dat dierentuinen zoals Paradise ingrijpen door deel te nemen aan beschermingsprogramma's, maar ook door u, beste bezoekers, te sensibiliseren voor de bedreiging voor onze biodiversiteit. Faut pas viser, faut mitrailler. Il est en automatique donc. On sort des périls là.
expérience par Paradise, qui a aménagé le plus grand centre européen de reproduction des éléphants. Un bâtiment ultramoderne de 2300 mètres carrés qui abrite plusieurs pachydermes dont la petite lymphase, ou encore 5 éléphants rachetés par la Paradise Foundation à des cirques européens. Tout le monde y est choyé, bénéficiant de beaucoup d'attention et des meilleurs soins livrés par les soignants. Le territoire extérieur d'une superficie de 3 hectares et demi comprend un vaste espace vert mis à la disposition des éléphants et surtout des plantes dont raffolent les pachydermes dès que la température extérieure est assez douce. De Veldenbouw-Dordrecht werd in 2015 door Paradise afgekocht. Hier werd het grootste Europese kweek- en beschermingscentrum voor de Aziatische olifant gebouwd. Er staat onder andere een supermoderne stal van 2200 vierkante meter, waarin de dikhouden, zoals de kleine Marsha en 5 oude circus-olifanten die door de Paradise Foundation werden overgekocht, hun intrek hebben genomen. Elke olifant wordt er in de boeken gelegd door een toegewijde persoon. Een buitenverblijf is 3,5 hectare groot en is voorzien van schaduwrijke gebieden en een grootse waterkwaliteit. Van zodra de temperatuur stijgt, zoeken onze dikhouden het meeste hier te koelen. Avec la plupart des gens ne l'ont pas vu. Ja, regarde, là. Les bisons. Tu vois ce que c'est, mais... On veut bien. Ah, c'est des bisons. Après la réserve des éléphants, vous pénétrez dans la future prairie américaine. Ce vaste espace de 2 hectares et demi sera consacré à quelques grands animaux du monde, parmi lesquels les bisons déjà présents. Maar het olifantenreservaat komt u terecht in de toekomstige Amerikaanse prairie. Dit gebied van 2,5 hectare zal de thuis worden van enkele grote dieren uit het noorden, zoals de bisons die net zichtbaar zijn.
Nous voici désormais le long du futur 8e monde de Peridesa, la Terre du Froid. Inspiré de voyages en Laponie, en Sibérie et en Colombie-Britannique, province du Canada. Il s'agira du plus grand projet réalisé par Peridesa depuis sa création voici plus de 20 ans. Les tout premiers bâtiments souvenirs de Russie sont l'ISBA, l'atelier du train et le hangar de l'hydravion de la Peridesa Foundation. Ils ont été inaugurés au printemps 2016. We rijden nu de toekomstige 8e wereld van Peridesa binnen, la Terre du Froid, geïnspireerd door de reizen naar Lapland, Siberië en Brits-Columbia. Het gaat hier om het grootste project dat Peridesa realiseerde sinds de oprichting meer dan 20 jaar geleden. De eerste gebouwen, geïnspireerd door de reizen door Rusland, werden in het voorjaar van 2016 ingehuldigd. Chers passagers, très chers visiteurs, notre voyage se termine. Bientôt le train entrera en gare. Nous avons été heureux de partager ces moments avec vous et vous souhaitons une excellente poursuite de votre voyage dans notre jardin rêve. Au revoir et à bientôt. Geachte passagiers, beste bezoekers. Onze reis loopt ten einde. De trein rijdt zo het station binnen en we zijn blij deze momenten met u te hebben gedeeld. We wensen u alvast nog een uitstekend verblijf in onze wereldtuin en hopen u binnenkort opnieuw te mogen verwelkomen. Alors, il monte pour bord le train. Hein? C'était ouais, hein? Balık tutuyorlar. Balık.